ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯям ба шабакаи мол бозор. Ман имрӯз боз навор кардан омадем моҳҳои Бобурҷон. Бобурҷон чӣ ту додар нағз мету? Мана дӯстони азиз, динанги навора ба сар кардем. Мана дӯстони азиз, динанги навора фурӯхтаги ҳамаша. Мана дӯстони азиз, ҳамаша фурӯхтаги, ман фурӯхта шуд менависам дӯстони азиз. Боз имрӯз моҳҳои дигарна нава. Мана дӯстони азиз, дутами чанда? Имрӯз зӯраш ако. Имрӯз зӯраш, а? Зӯраш мана. Ду сар моҳҳои тоза чорнупёстри мана дӯстони азиз. Бачш бинед, ина бачша бинед. Бачашро бинед. Ҳамин молро рақами якум гуфта рақамгузорӣ кардем, метавонед муроҷиат кунед. Рақами якум гуфта мана гӯсола сементал мана дӯстони азиз. Тоза сементалаш. Ина ако. Оножинча? Оножинча чанд рӯза? Мана ҳоли нофашам истода. Ҳоли нофашам истода. Бо нофашам калон ина бинед, нофтор оножинча. Нофтор оножинча дастам. Я бор эдер кунам. Хо'p. Ин оножинча як ҳафта ина. Оножинча як ҳафта ина? Ина ако. Як ҳафта ина оножинча? Сетта бачша гирифтан, ин сеюмаш гуфт. Ҳа? ҳар сеяшан дем сементал ба мондан, сементал зоида дод гуфт. Ҳа, чӣ хеле ба монад, ҳамин хеле мезояд, а? Мана дӯстони азиз, ҳар сеяшан сементал зоидаги. Сета зоидааст, мана дар дасти соҳибаш Бобурҷон гуфта истодааст. Сета сементал буқаба мондагист, ҳамаш сементал зоидаги. Чӣ хеле буқаба монито, мана мол ҳамин хеле бача метиҳад дӯстони азиз, мана зӯр бидаст неки. Бачашам ҳоза сементал ако, ин ҳазори сементал бидаст мана дӯстони азиз. даба наметиҳад ина. Мана ябор ҷӯшиданашро пешниҳод кун. Бача ба марҳамат дӯстони азиз, ҷӯшиданашро бо диққат тамошо кунед. Мана ина бинед, дутта бай. Мана кал сифонат шир мебирояд. Мана ина бинед. Ганда мулоим. Агар мана сахттар кунед. Зӯр даст мекунед. Ҳар чор пистонашро ҷӯш. Мана ако. Пистонҳояшро бинед дар масоати зӯр гирифтаги аст. ҷӯшидан ба хеле қулай аст дӯстони азиз. одамоне ки мол мешиносад ин молҳоро бояд дидан мефаҳмаданд аст. ин ако ман умуман синаша дам намекунонам ако. Ман шаб ҷӯштаги мана ина бинед. рагҳои ширашро бинед. Мана нофа бинед. дӯстони азиз, ина бинед. моли ширдор буданаш аз ҳамин нофҳояш маълум аст дӯстони азиз. Умуман характераш нест ако. Лати бадаш нест, а? Нест. Чанд литр шир додааст Бобурҷон? Шир ако ман будагиша мегӯям. Ин гуна синая ва мана нишон кунед мана. Ин як ҷӯш. Холи ин мана як гала. Ин холи ана. Бозорба тайёр кунад, як дигар ҳалта мекунад, а? Ина бинед ако. Мана. Холи ҳалта. Ина бисёр одамо 20-25 литр мегӯяд ако. Ман будагиша мегӯям 15-16 шир ҷӯшида гирифт. 15 литр ба ту кафолат метими? Хона ба кафолат ай, лекин бисёр одамо ман бо ин 15 литр ба кафолат метиҳад, боз бурда ҳеҷ чиз надода. Бобурҷон ба нагӯйтон ки шир надодааст. ҳар якти охири шумоён ба вобаста дорад дӯстони азиз. Бобурҷонам кафолат наметиҳад, манам кафолат наметиҳам. ҳар якти охири шумоён ба вобаста дорад дӯстони азиз. тиид мегирид мана дӯстони азиз. аз ютуб канали ман кафолат ба миқдори гови шириҷӯшо надорад мана дӯстони азиз. кафолат дар кор бошад, ахлигиш ҳама тарафламаш Бобурҷон кафолат метиҳад мана. ябор дандонашро кушо. Дандон 8 а? Калон. Ман на 8 доштаги мана дӯстони азиз. Кушо мола. Он лекин зӯр даст. аз ин гап на хашба дӯстони азиз. гӯшталашро бинед, сифатро бинед дӯстони азиз. қадаш қариб ани ма ако. Мана Бобурҷон қадаш худа баланд. мол лекин ганда бузбалад дӯстони азиз. ҳалтаям дахшат даст неки Бобурҷон. ин моли мешидаги ако. зӯр даст неки. Ким гирад барои бачашам 10000 ба наметиҳад. Мана бачашам 10000 ба наметиҳад мана дӯстони азиз. тоза сементал кам аст. ин зотҳо кам аст дӯстони азиз. чорнупёстри дигар зотҳо бисёр асту ин зотҳоро кам ёфта мешавад дӯстони азиз. ҳаминро ҳам инобат ба гиред мана.
ایستم اینجا بچه گیر یک قدم پیش بگیر بالا بینید نرخش بوی میسته من صفت رو بینید دوستان عزیز باز یخته چیز رو گفتمانه نرخوی با من نرخوی ما با کامنتار یا بگذارتون که میارزد می یا اینکه نه من دوستان عزیز ما میشدگی نرخش رو میمانیم قیمت نمیمانیم دوستان عزیز ما هم امیدوار هستیم که سودا شود قیمت مانده استاده هیچ کس نمیخواهد من دوستان عزیز درسته آدما گرفته ما کده گیرد رحمتش رو گوید من رحمتش رو بابر جان بهم گوید من بهم گوید من دوستان عزیز کار راه رفته میگیرد بابر جان یک تا آدم راضی کنه راه رفته میگیرد یک تا آدم قهر کند این وایس زوده کنه نرخش ارزان کده ممکن منم بسیار سودا نکنم ویدیو رو دراز نکنم اکو گوش کنید 45 نه اکو 35 900 ارزان در کده بابر جان نه اکو ارزان در کده نه نمیشه من سودا نکنم موقع توی من سودا نکنم نمیشه ارزان در کده خدا زنگ زنن یا معامله رپ راست 35,000 نه اکو باز معامله دارد نه اکو خدا نمیشه خوش کنید 35,500 تمام من از دوستان عزیز 35,500 نیکی مول میارزد دوستان عزیز جای دوستا بخارا هم زیر میکنند من از دوستان عزیز بساله بینید تازه است من از دوستان عزیز دویده گشته است من ماشاءالله بیتون یخته لایک کرد زیر کنید تا دوستان عزیز تکرارا جشلیانشو پیشنهاد میکند بابر جان من مال آزاد است دوستان عزیز مال آزاد من دوستان عزیز شیر برآمدش را بینید 15 لیتر شیربه سیومزو 35,000 گسالچش غناجینچه منه 35,500 منه دوستان عزیز مال با میجوشه باز یک بار یک بار راه رفتنش رو تکرار هم پیشنهاد کن دوستان عزیز ماشاءالله بیتو ماشا این بود مالهای بابر جان منه این بود مالهای نامر یکم مرحمت دوستان عزیز معلومات رو ادامه میدهیم درباره مال رقم دویم رقم دویم گفتم مراجعت میکنید دوستان عزیز بچهش چیزی است بقای 4 پیاستره بقای تازه 4 پیاستره اینه بینید آخه من دوستان عزیز اینه بینید خودش آدمو میبیند بابر جان چه خیلی که تعریف کنیم تعریف نکنیم من خودش ماشیناسا میداند این مال رو من بچه‌م بخی زرد است ماشاءالله بیتون صفتش به دوستان عزیز چند روزه یک ماه یک ماه شده ایستاده است من دوستان عزیز دیگر یوتیوب کانال خود باشد این را 3 روزه یک شبانه روزه یک هفته اینه میگوید دوستان عزیز ما بود شدهش را حقیقت را گپ میزنیم دوستان عزیز آدما با فریب نمیتیم من دوستان عزیز کارا تازه میکنیم ها بابر جان حرکت میکنیم بود شدهش را گپ زن تمام آدما را وای نکن نسوزان ملشمی نصیحت من رو با دقت گوش کن من آدما با فریب نتی من بود شدهش را گپ زدن نه آدما با فریب ندادی یک تا گو گرد باز نصیحت میکند که همسایش هم عمده گرفتن میگیرد از تو برکه یابد مایلشمی؟ من از دوستان عزیز همه حل شده است 2 سالش هم زر دست نیکی من دوستان عزیز یک بار جوش دانش رو هم پیشنهاد میکنی دوستان عزیز چاچ پره بینید اکا من اهلی گوش من دوستان عزیز 100% خوب من این از این زیاده نمی شود یکم زوغ و ناجین از این زیاده نمی شود دوستان عزیز صفت را بینید یکم زون بابر جان یکم زون گفته من معلومات دادم نه یکم زو با مانند دویم زو مانند دویم زو دویمش رو زایدگی دوستان عزیز چاچ پره بینید وای سفید اینا ملایمش بینید اکا من ملایمش بینید رگ‌هایش را بینید دوستان عزیز با دقت تماشا کنید نافه بینید دوستان عزیز این مول شیر میشود آینده ملایمش را بینید 5 تا 6 تا از بچه غیر از بچهش 5 لیتر 6 لیتر شیر داده
این بچه سگش و سیر شده گشتگی لیکن شیرش اینه شیر نباشه گوساله اینقدر نمیشه 10 تا 9 تا 8 تا شیر رو انتظار نشویتان دوستان عزیز 5 تا 6 تا شیر میدید بچهش بخاچه دویم زو من تازه چارنوپی آفتری شد بابا جان دندانش نه شیر اومدنه چه بینید دیدم بابا جان دیدم شد اوینده کیم گرد مال این نازده گرد برکه میافته ای گو حقانی بچهش سومی اوچه بچه میبرارده وای با همین گوساله وای شنگی دندان 6 تا کلان کلان 6 تا کلان کلان شمالا اینه بینی کرکدی من از دنیدید کلاشان سبک روزگار باب من بچهش بخواد 40,000 گو باید هلا بچهش نیست دوستان عزیز نوبت گیرید من همین گوساله‌چاش رو 10,000 من نمیتیاد نمیتیاد من از دنیدید مثال گپ ده بابر جان دوستان عزیز با دقت تماشا کنید بچه‌م وای حیالی مافیدن کاش من ندوام مالا کاش یک بار کاش بچه گیر نرخش چند سون میگذاریم بابر جان ارزان تر کرده گو میدانم مولد زور سال شیرش کمتر اگر این 9 تا 10 تا شیر تیاد نرخش دیگه خیلی میشه ارزان تر کرده اینو بعد گیر همه طرف ای ارزان کن بابر جان ارزان تر کن بچهش بوکا میدانم 27,000 به سال قیمتی میکنه سال کش یک بار یک قدم ها 25,900 kim گیرد برکه یابد دوستان عزیز 25,900 تومان میارزد میکنیم دوستان عزیز من 5 تا 6 تا 5 تا 6 تا شیرش خواهی من گوسالش بوقا دویم زو دوستان عزیز یک تا لایک کامنتار یا پاکستان شدن رو فراموش نکنید تا که مهنت میکنیم نواخوی از همه ارزان رو به پیشکش شما میگردانیم